ତୁମେ ମୋ ସକାଳର ପୂଜା, ତୁମେ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତି, ତୁମେ ମୋ ମନ ଆକାଶର ଏମିତି ଏକ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ। ଇଏ ବି ପୁଅ, ସିଏ ବି ପୁଅ। ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଜଣେ ପୁଅ। ତୁମେ ମୋ ସକାଳର ପୂଜା, ତୁମେ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତି, ତୁମେ ମୋ ମନ ଆକାଶର ଏମିତି ଏକ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥାଏ, ଯାହା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତୁମେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ତୁମ ଆଖିର ସେ ସାତ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଇଯାଏ ମୋ ଦେହ ମନରେ। ତୁମେ ମୋ ବଗିଚାର ସେଇ ଗୋଲାପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ। ତୁମେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା, ତୁମେ ଆଉ କେବଳ ତୁମେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଗାଇବେ? ମୁଁ ଗାଇବି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଗାଇବି। ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ ଅଛି ଯେ नारे नारे टिके रहारे चली जाना तू एका करी कथा थिला फूल से जो आम पाई हब सज चाली गलु केमिति मते पासोरी फेरिया सारी तू आउ आमे तो दुहे गोटिए जीवन तू तू एका मोर आत्मा तू मोर प्राण था मन नहीं होता। तम ଉପରେ ମୋର ଏଟା ଫେଭରେଟ ଗୀତ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତମକୁ ଗୋଟେ କବିତା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରପୋଜ ରେ ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କେବେ ହସିବାକୁ ତ କେବେ କାନ୍ଦିବାକୁ ତୁମ ସାଥ ଦରକାର, ଏଇ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୋଡରେ ତୁମ ହାତ ଦରକାର। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରପୋଜ ଡେ ରେ ମୁଁ କିଛି ମୋ ମନର କଥା ଦେବି କି? ହଁ, ଆଜି ଏ ପ୍ରପୋଜ ଡେ ରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମନର କଥା, ଦବ କି ତମ ସାଥ ହୋଇ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ ସର୍ବଦା। हेलो तो भाई ये हूँ गोटे फ्रेंड आप अच्छी से फ्रेंड आप एमती सब चली कि धर तुम कौन झील आईडी रु खुलिकी के पुआ आईडी को चैटिंग करियो तो से झील आईडी वाला को पैसा मिलो तो ये जे कथा चलता से सामना वाला पुओ ये भी पुओ सी भी पुओ सी चेष्टा करचु आकु पटेया किंतु ये हूँ जड़े पुओ। तो तुम मान को मु तो कहबी से ऑनलाइन ही फ्रॉड प्रथम कथा। द्वितीय कथा तुम टे देखी चाहिए कथबार्ता कर आउ पब्लिक तुम मैंने कौन कहवाई चाहतु कमेंट बॉक्स रे जन पार। जय जगन्नाथ।